ton sopana tuyi je am hai party mungman tuyi norok ni oro je information na sare khorok busuk no a party mung thaya affair khre khlaija ka hai ka tin thana phai tam kok salaija ka nadi actually जों ताबो हरनि बिसिङो न राधापुर PSF हाइसक पाइखा चिनरो तंगो आमसेनि न चिन MLA तंगो बरंगनांजो सपना देबरमा ताय अनरेबल MDC तंगो बरंगनां गणेश देबरमा ताय चिनि सिकलानि प्रेसिडेंट तंगो सुरज देबरमा ताय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट बरंगनां जितेन ताय जतो चिनि वारियर तंगो एक्चुअली मो तिनि जे गथनांमनि मो बेलाय खाखाममा हैमा तंखा তিনি চিনি অর খুমলুঙ্গ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কাইসা সবানো তুই তিনি বিজেপিনি গুন্ডা বাহিনীর ও এরিয়াও কাইসা চক্রান্ত খাইয়ে যে ত্রিপুরামথানি সাপুতারকনো ভুনানি বাগৈনো ব্র তিনি ও জায়গাও প্রোগ্রাম খাইনি जों স্রাই স্রাই মানকা তান বাগै হিমালে ও কমন্ডো ক্লাব রাধাপুর প্রোগ্রাম অঙ্গ রাধাপুর বিশিও কিন্তু চিনি ত্রিপুরামথানি সাপুতারকনো ব্র অ্যাটাক খাইকা ini South Radhapur ekdom hasal pray 4-5 kilometer hasalo tino jaga chini Tipramothani sabutar khorok bruino brok ekdom darok bai tai nini arms pura latha tongo te pura pistol bai ekdom pura attack khai badly ekdom injured khano nukna tehing hospital khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma, Bini son of late Norendra Deborma, Tai Shudi Deborma, son of late Buddhamoni Deborma, Tai Joseph Deborma, son of Subur Deborma. But ekdom serious Babi Brono attack Kaika, or Jara attack Kanyan, Sinubro, Sinuso, Parakashan Borokno, most Kidukun Nipon Toler Kaglak, Tabasumoro, SDP Koksaka, additional SPA Koksaka, Kitu Chung Kana, ultimate time recover Agotan Bishing Jodi. ও যে जों ওরা अफेयर कपि खायमनि जे ओ बरन जदि डिटेन खायांगके खाना जों ताइ रेहे रिगलाक बरन नाका पाब्लिक बासै रमनाय जों ताइ कायसाक माननीय मुख्यमंत्री अमन सोनाम जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक साहाजी जे जागाव प्रोग्राम खायना थांगो आ जागानो गतनांगना नांगो मांदे थाका मांदे गतनांगो खुमलुं फाय खुमलुं गतनांगो तागलो थाका तागलो गतनांगो मता मसला म कायसा कन्सपिरेन्सि सम्पूर्णभावे Tiprasa ono bulai rewe buthalnya bagi ekta cokrat coli tongo omtin jodi khai tonggang ke khumulung o takjo area ote chimni te kalili haji japong to karon bo phai jodi goto nam ga violence khayung gang ke जों omno kunin kosin nagla जों will not tolerate haji amro opin chilenge sahoje japong to bo deja goto na deja thang tang goto na dino jaga santipurno program ong tong tang Tipramothani sapulan thang bunana attempt to murder not only bu simia दाबाय तान खा हेलमेट तो बासे खा खुनजुरा कि दाबाय तान खुनजु किजि थांखा चिनि खरकसा सामल देबरमा पुरा 3-4 घन्टा कलाय लामा कलाय के बुसाइमिया ब्रिज तो कलाय जा बने बाइक पुरा फाटरे कि का हा पुलिस खसेना हां कावलो जों साइमन एरिया ओ साबो पिस्तल तुइ तंग अलि जों एफआईआर बुं खायके खाना बिसिं एक्शन नांगो जों एसडीपी सका एडिशनल एसपी नो साका एसपी नो साका खाना बि जदि ब्रो एक्शन नाय हां डिटेन खायांगै जों याका ग्लाक जों महाय थाना तंगो तामो गरीबा ताम सारि थाना तंगो से कुन एक्शन या के जों ताम खायना मस वाइसे तिनि वाइसे खुमलुं गतना अ खुमलुं गतना तिनि वाइसे या जिन Tipramothani पार्टी वे सकजागो हाबे जों टलेट माने जों सिरिं तंगो जिनि बरनो अटैक खायो जों हाबे सिरिं तंगो बीजेपी कर्मी हिंकै किसी सा खरसुन हाकैन तामो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पो बरनो हाई अथॉरिटी तो पब्लिक हाई अथॉरिटी हैसे Public ne high authority mungoi paramboro cing paramboro no tam khai kaisa violence khaye cing bono case ruwe khanya be chesta choli tongo taise tabe election gana tiprasa no bulai ne tiprasa khaye tamne bono divide khai case khanya ni bagino mo kahe চক্রান্ত চলি tong haise ang mane মুখ্যমন্ত্রী সানামো সুমু মানে মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসেছেন কি বলেছেন উনি बीजेपी কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়ব না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কোন ত্রিপ্রাসারা
এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত, এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন, কিন্তু আমরা করতে দিব না হয়েছে जों प्रग्राम खानिग्ला हसी कारण एरिया शांति दंथ जों नायो आउन बगेन तीन तिप्रामा थानि बरक रक खरक बुरि जेबे अटेक खाइजाखा हाबेन तिप्रामा था तिनि बोसों केबनो पार्टारिया जों लय एन्ड अर्डार जों बिसास खाइ दं जों साइरिका लय एन्ड अर्डार दङ लय एन्ड अर्डार जतन बं समान जों हाबेन लय एन्ड जों यागन नाया हसी काजे अरम बुसिना नांनाय कनानि बि जों डेडलाइन दिरिखा कने 11 टाइम जदि बरक कुनै एक्शन नाय गंकै जों पाब्लिक कुनै आसु तंगला पाब्लिक যথেষ্ট एलार्ट दङ এবং जों सिनिबो दङ आ बरन साब साब पिसते गुरि दं साब साब अर गखाय दं गुन्दा मस्तान खाय दं जों सिनि दं गिदम जों यागला हसी जेपं हामबाय